के तिमीलाई सहयोग चाहिन्छ? डु यु निड हेल्प? डु यु निड हेल्प? उनी निकै खुसी भए। ही बिकेम भेरी ह्याप्पी। ही बिकेम भेरी ह्याप्पी। तिम्रो मन साँचो छ। योर हार्ट इज ट्रू। योर हार्ट इज ट्रू। मैले तिमीलाई समातेँ। आई कॉच्ड यू। आई कॉच्ड यू। तिमी मेरो मुटुमा छौ। यु आर इन माई हार्ट। यु आर इन माई हार्ट। के तिमी मसँग रिसाउँछौ? आर यु एङ्ग्री विथ मी? आर यु एङ्ग्री विथ मी? मलाई तिम्रो खाँचो छ। आई निड यु। आई निड यु। मद्दत गर्नु भएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर हेल्पिङ। थ्याङ्क्स फर हेल्पिङ। ऊ मेरो छेउमा बसेको छ। ही इज सिटिङ नेक्स्ट टु मी। ही इज सिटिङ नेक्स्ट टु मी। के तिमी मसँग बस्ने? विल यु स्टे विथ मी? विल यु स्टे विथ मी? तिमी मेरो अति मिल्ने साथी हो। यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड। यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड। उनी ठुला ठुला कुरा गर्छिन्। ही टॉक्स बिग थिङ्स। ही टॉक्स बिग थिङ्स। म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। आई वॉन्ट टु टॉक यु। आई वॉन्ट टु टॉक यु। तिम्रो स्वर धेरै मिठो छ। योर भोइस इज भेरी स्वीट। योर भोइस इज भेरी स्वीट। सुन एउटा काम गर। लिसन डु वान थिङ। लिसन डु वान थिङ। यो फोन कतिको छ? हाउ मच इज दिस फोन? हाउ मच इज दिस फोन? कहिलेकाहीँ झुट बोल्नु पर्ने हुन्छ। समटाइम्स वी हेभ टु स्पिक अ लाई। समटाइम्स वी हेभ टु स्पिक अ लाई। तिमीले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ। यु विल हेभ टु लिसन टु मी। यु विल हेभ टु लिसन टु मी। यसको ताला कसरी खोल्ने? हाउ टु ओपन इट्स लक। हाउ टु ओपन इट्स लक। तिमीसँग कति रुपियाँ छ? हाउ मच मनी डु यु हेभ? हाउ मच मनी डु यु हेभ? तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर आर यु एट द मोमेन्ट? वेयर आर यु एट द मोमेन्ट? यो एक बारे कसरी? हाउ अबाउट दिस वान? हाउ अबाउट दिस वान? किन यति हतारमा हुनुहुन्छ? वाइ आर यु इन सो अ हरी? वाइ आर यु इन सो अ हरी? के तपाईँलाई भोक लागेको छ? आर यु फिलिङ हङ्ग्री? आर यु फिलिङ हङ्ग्री? उनी अहिले घरमा छैनन्। ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। कति समय लाग्छ? हाउ लङ विल इट टेक? हाउ लङ विल इट टेक? उहाँ तपाईँ को हुनुहुन्छ? हु इज ही टु यु? हु इज ही टु यु? मैले अहिले तिमीलाई भेट्नुपर्छ। आई हेभ टु मिट यु राइट नाउ। आई हेभ टु मिट यु राइट नाउ। डिड सेन्टेन्सेस इन नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस। उनी बसबाट आएके थिए कि रेलबाट? डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन? डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन? के उनी जॉनलाई भेट्न गइन्? डिड सी गॉट टु सी जॉन? डिड सी गॉट टु सी जॉन? के उसले तिमीलाई प्रस्ताव गर्यो? डिड ही प्रपोज टु यु? डिड ही प्रपोज टु यु? के उसले तपाईँलाई यसको बारेमा केही भन्यो? डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट टु यु? डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट टु यु? के उसले यसको बारेमा केही भन्यो? डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट? डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट? के उसले तपाईँलाई के गर्ने भन्यो? डिड ही टेल यु व्हाट टु डु? डिड ही टेल यु व्हाट टु डु? के मैले उसको भावनालाई चोट पुर्याएको छु? डिड आई हर्ट हिज फिलिङ? डिड आई हर्ट हिज फिलिङ? के तिमीले उसलाई हिजो कल गरेको थियो? डिड यु कॉल हिम अप यस्टरडे? डिड यु कॉल हिम अप यस्टरडे? के तपाईँ आफैलाई यो गर्नुभयो? डिड यु डु दिस ऑन योर ओन? डिड यु डु दिस ऑन योर ओन?
के तपाईँले आफ्नो गृहकार्य गर्नुभयो? Did you do your homework? Did you do your homework? के तपाईँले हिजो राति उसलाई घर चलाउनुभयो? Did you drive her home last night? Did you drive her home last night? के तपाईँले काम पुरा गर्नुभयो? Did you finish the job? Did you finish the job? तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? Did you get my point? Did you get my point? के तपाईँको जॉनसँग झगडा भयो? Did you have a fight with John? Did you have a fight with John? तिमी लड्छौ? Did you fight? Did you fight? उनी बसबाट आएका थिए कि रेलबाट? Did he come by bus or by train? Did he come by bus or by train? के उनी जॉनलाई भेट्न गइन्? Did she go to see John? Did she go to see John? के उसले तिमीलाई प्रस्ताव गर्यो? Did he propose to you? Did he propose to you? के उसले तपाईँलाई यसको बारेमा केही भन्यो? Did he say anything about it to you? Did he say anything about it to you? के उसले यसको बारेमा केही भन्यो? Did he say anything about it? Did he say anything about it? के उसले तपाईँलाई के गर्नुभयो? Did he tell you what to do? Did he tell you what to do? के मैले उसको भावनालाई चोट पुर्याएको छु? Did I hurt his feeling? Did I hurt his feeling? के तिमीले उसलाई हिजो कल गरेको थियो? Did you call him up yesterday? Did you call him up yesterday? के तपाईँ आफूलाई यो गर्नुभयो? Did you do this on your own? Did you do this on your own? के तपाईँले आफ्नो गृहकार्य गर्नुभयो? Did you do your homework? Did you do your homework? के तपाईँले हिजो राति उसलाई घर चलाउनुभयो? Did you drive her home last night? Did you drive her home last night? के तपाईँले काम पुरा गर्नुभयो? Did you finish the job? Did you finish the job? तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? Did you get my point? Did you get my point? के तपाईँको जॉनसँग झगडा भयो? Did you have a fight with John? Did you have a fight with John? तिमी लड्छौ? Did you fight? Did you fight? के तपाईँलाई राम्रो निद्रा लाग्यो? Did you have a good sleep? Did you have a good sleep? के तपाईँसँग राम्रो गर्मी छ? Did you have a nice summer? Did you have a nice summer? के तपाईँले उसलाई निम्तो दिनुभयो? Did you invite him? Did you invite him? के तपाईँलाई चलचित्र मन पर्यो? Did you like the movie? Did you like the movie? के तपाईँ यहाँ बस्नुभयो? Did you live here? Did you live here? के तपाईँ आफूलाई बनाउनुभयो? Did you make it by yourself? Did you make it by yourself? के तिमीले मलाई मिस गर्यो? Did you miss me? Did you miss me? तपाईँले त्यहाँ कसलाई देख्नुभयो? Did you see anybody there? Did you see anybody there? के तिमीले नि बोल्यो? Did you speak at all? Did you speak at all? के तिमी आफूलाई अध्ययन गर्यो? Did you study by yourself? Did you study by yourself? तपाईँले नुहाउनुभयो? Did you take a bath? Did you take a bath? के तपाईँले खेल हेर्नुभयो? Did you watch the game? Did you watch the game? मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. म भर्खरै आउँदैछु. I am just coming. I am just coming. धेरै राम्रो. Very well. Very well. तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो. You did very well.
You did very well. ठीक छा. All right. All right. तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ. As you like. As you like. अरू केही. Anything else. Anything else. अरू केही छैन. Nothing else. Nothing else. अलिकति पनि होइन. Not a bit. Not a bit. It's too much. यो धेरै छ. हो सबै हिसाबले. Yes by all means. Yes by all means. उसलाई हेर. Look at her. Look at her. यता हेर. Look here. Look here. त्यहाँ गएर उभिनुहोस्. Go and stand there. Go and stand there. उनलाई आउनुहोस्. Come here. Come here. यहाँ बस्नुहोस्. Stay here. Stay here. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. उल्लेख न गर्ने. Not to mention. Not to mention. चिन्ता न लिऊ. Never mind. Never mind. होइन कहिले. No never. No never. मलाई सोध्नुभयो भने. If you ask me. If you ask me. मेरो विचारमा. In my opinion. In my opinion. म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु. I know you very well. I know you very well. म तिमीलाई चिन्छु. I know you. I know you. बहाना न गर्नुहोस्. Don't pretend. Don't pretend. मलाई क्रोधित न गर्नुहोस्. Don't make me angry. Don't make me angry. बहाना न बनाऊं. Don't make excuses. Don't make excuses. मलाई बुझा. Understand me. Understand me. मलाई अनुग्रह न गर्नुहोस्. Don't favor me. Don't favor me. टिपोमा हिँड्नुहोस्. Walk on tiptoe. Walk on tiptoe. जसरी देख्छु. The way I see it. The way I see it. मलाई लाग्छ. It seems to me. It seems to me. जहाँसम्म म देख्छु. As far as I can see. As far as I can see. जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ. As far as I am concerned. As far as I am concerned. म ईमानदारीपूर्वक विश्वास गर्छु. I honestly believe that. I honestly believe that. मेरो विचारमा. In my opinion. In my opinion.